sabi yun na rin po yung medical mission base mo rin po kay kakong observation. Yes po. Bilang ikayo po, mag-file kayo for Vice Mayor, nanong po kayong sektor na ning health, yung mumuna tamong nganapin di ng pansin. If ever, ikatamo po ay pilida po bilang Vice Mayor. Opo. So, in health po kasi maragulya pong sakloyan So, inisip ko po Kenny kasi keting balenta mo po mumuna marakal pong masakit. Tapos ready pong mag-maintenance tamo rin pong panulo, ready pong senior citizen, ding manulo pong diabetes, hypertension, mata sa cholesterol. Tapos ing tao po, alaya pong panyaling panulo. So, maneneglect niya po ita pong health condition, no? So, minsan yung tao, datang niya po kaya katamo, masakit at yun po hospital. So, in buri ko pong targetan, Kenny, is ita pong preventive healthcare. Actually, ongoing niya rin po yung kang nanay, balo ko, Yes. niya rin pong ordinansa yan. Ita pong alagang nanay preventive healthcare. So, with the collaboration po, nung hindi na tamo pong pagkakataon, ibiyede po yung tiwala, den tao, makipag-collaborate mo rin po kay provincial with the support of the local government na di nang tala pong pansin. Ita pong prevention is better than cure, ada po. So, reta pong libreng maintenance medications na pwede tamo pong ibiye, lalo na po kareta pong, ala po talagang pera, Marakal po, retang pures of the poor tamo. Kaysa panalido pong panulo, salido pa pong pamangan. So, ito po yung buri kong gawan. Tapos ito po libreng test, banta early detection. Tapos po nung adi ng tala pong supply of medications, kahit ito pong basic maintenance lalo na po reta po manulo pong diabetes, reta pong manulong hypertension, then ren po rin i-focus tamo. Opo, sasabing health, datang kita pong sektor na balutan naman po yung balen na ng sansimunda kalta po kay yan pabrika nga hanapin ng porang kaya tamong warehouse. Pakanano tayo pong ibalansi na Opo. ing makinabang niya pong maragul ing balen na ng sansimun karening negosyo nga rin at the same time pakanano de pong nung ikayo po at pilinan nga na akupin maging vice mayor, pakanano tayong ibalansi at through your office if ever, pakanano na pong aramdaman ning metong simpleng tigasan simon ang progreso at the same time na itang health at suya pa mo rin. Okay po. So, di ba po marakal tayo na po, Kenny, Kenny pong industrial zone, marakal tayo na po warehouses, pabrika. Kenny po, makanano kaya po i-link in health, mumuna netong rin pong maging problema, Kenny, is ito pong air pollution tamo. Po. So, yes, in air pollution. So, nung midinan tamo po siyansa, i-regulate tala rin po din itong pabrika na lalawin tamo nung suitable na po ba mumuna kaya pong area nung no pa rin na po talakad. Tapos, gawa tamo rin pong protocol karela na dapat po atin lang wastewater facilities din. Kasi metong po ka rin maging sakit na rin tao is retang waterborne diseases. So dapat in water supply mumuna masantingya. Mumuna ya po itang potable water ya po Tapos ita pong dinantala rin po lalo na reta pong ating papalwala asok. Ikaitala po na dapat atin lang air pollution control devices. So nung alala pong makanita, they cannot operate. So in legislative, karinya rin po loob na ila po midinan permit din ing sanggunian magobrayan na to make sure na rin po mididinan rin permit ila mo po kabud mididinan permit din po mahaniti. So ito po yung goal tamo na we want etala po dapat i-shy away din itong investors we need these investors kasi po they bring income to the municipality. Pero dapat po atin niya po ang balance. We should strike a balance. Ayapin po. Kita pong health, ang pong kita pong welfare na po rin, kaya katamo po ang kabalin. Bring na pong sabihan,
naman kitang paghigpitan tala. Itang mong stung compliance yes, nga rin opo. po. Nga na po. Yes po, opo. Kasi kailangan i-promote tayo po na Inke kaming municipality is a business-friendly municipality. At Opo. atsune po ka rin eh. I mean, yes, opo. atsuno po rin negosyo, atsuno rin warehouse. At the same time, Yes, din po. po mami lang obra. Kareng kaya katamong Yes, memalen. Opo. And speaking of po, inipon po na atin tamo pong area rin na pang-industrial, then we should metong actually nung kaya po in programa po, in programa ko po nung maging platforma ko po, in acronym na po health. Muna yung priority ko po is health. Next would be the environment. Nanula po rin kang environment, and then agriculture. L for livelihood. T, transportation and technology, and H, human resources development. So ito po ipresenta ko po when datang yung campaign period, ilatag ko langan po karela din. Kasi yang po manwala ko na ring plataforma na dapat pong ipresenta mi should be attainable. Ito pong ausanda pong smart. It needs to be specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Sasabi niya rin po itang industrial area and agriculture. Ngayon po ba pakanano yung balansi? Kasi at the same time, kailangan tayo pa mo rin po yung agriculture, pero nga napin, tano man ala ko na yung San Simon ngeni, highly industrial na, bala mo makanta po. Kumusta po yung agriculture and what else pa yung kailangan tamong improve kay agriculture kembalen na po ng San Simon? Opo. Ini pong kini industrial zone as is po kasi existing at intamo rin po ito pong agricultural area banda po Barangay Concepcion karin po San Nicolas karin. So reta po siguro dapat ma-regulate no po ding conversion of land. Kasi po eventually nung po ma-regulate din pa mag-convert, magisan po yung agricultural land, eventually magisan po yung supply tamo. So bilang legislative body maging head na po ng legislation ng San Simon no mididan tamo pong pagkakataon, metong mo rin po siguro i-focus po ita pong maligwa po yung pa mag-convert ng land. Opo. So kailangan po masusing pa mag-aral ang pong itapin po etala po ko convert ngan po rin agricultural land tamo. Tsaka basta po rin itong Ormelano tamo tinla pa rin po obra. Nilalako po kasi land. Sige po. At kaya naman po most of the time dining agricultural land kareng local kareng kaya katamong local keng municipality ing magkonsumo rin kayo rin kaya katamong memalen. Yes, totoo po ito Sir Jo. So kaya ko po maragol ko rin po kay kareng kaya katamong Hortelano na di nang nila rin pong pansin. Siyempre yung industrial maral tamo po investors pero ring farmers tamo priority tala rin po dapat. Pagdatang naman po kay traffic, ini balo ko medyo kaya naman po kay San Simon. Pag pisabyan taning traffic, pisabyan taning daring dalan, at yun rin po rin truck yan. Kasi sabi natin tapong industrial zone, may itong ing balen na po ng San Simon, kanya po yung Manila Old Road o yung MacArthur na Amanuan Tamo. Pakanano dalang i-regulate mo rin din I mean, ketang milabasan. Kung nga tatanda ng tao po, ing balen na ning apalit, may gigpit niya naman po, uling pansinan ding dalan da mga sirala, uling karlali nabas ng mga regular truck. Pero ito naman po apigil din. Of course, uling kaya bela ng ekonomiya rin. Nano po ing akakita mo ka rin? Muna po ing akakit ko po maging problema besides the traffic ita pong road condition. Muna ita pong road condition marakal na po kareng dalan tamo national roads la po sira-sirala na mag-cause rin po mag-slow down in traffic. Ngayon po
balo ko atin na rin pong existing kini pong San Simon. I don't know if it's a resolution or ordinance na babawal daw po rin truck. At ibalamotin lang pong truck ban. So, muna, dene din po siguro, dene pong, what do you call this, dene pong warehouses. Marakala rin pong logistics na delivery na mag-deliver in and out. Siguro panigaralan niya rin po nung dinantala pong oras kin pa mag-deliver, ali itang oras po ning rush hour, or itang lungubla po kaya po oras na po makanta katas in traffic. Ito pong truck ban po kasi existing ne. Tapos siguro po nung idinanta mo rin pagkakataon na makapag silbi, kaya hata mo pong balen, mag-work together ko po ang king mayor o syempre ikay ko na rin po yung akong katandem po na ingin sabihin vice mayor po natatagal din po mayor Mayor Romanuel Dating Santos na sana po 'di ba nung iyari naman po yung mipalad obra niya po ining traffic situation kasi sobra po talagang traffic like right now kaya pong Quezon Road there's a portion na talagang mag-bottleneck ya po ne. So opo so siguro din contractors tamo rin po balikan kaya po itong may mention ko po nandun ini pong kining Quezon Road we have contractors siguro we could work this with these contractors na di nandakatamo rin timeline kini pong karening gagawan da kasi minsan bagbagandala po it will take how many months tapos minsan during the rainy season karin do po opo. Yes, kasi po dapat lagi pong makipag-work la rin nila po with the LGU. Panta adi nang tala pong solution din ng motorista no ka rin la po pwedeng dumalan. Ne? Ali po itang during kung kapilan po sagsaga ng uran, ka rin po sirala rin dalan. So di na nakatamo rin pong options. So nano pong pwedeng di na diatamo ka rin ng motorista tamo. Kasi national roads la po rin what we can do is we can give temporary solution pero ita pong bulk na ning obra kasi at po karela national po yung mad fund. Yes. So dagdagan tala rin po siguro ding enforcers tamo ring mag-assist kareta pong portions of ireta pong area na medyo high volume siguro in traffic. Kita po. Opo. San Simon, balo tayo naman po and the whole 4th district nga napin po, potang kauran. Lulubog tam. Kung balen San Simon, pilan la pa pong ketang milabasan, pilan la pang baryo ring mialbugan and at tintana bang true with Vice Mayor Dading na katanden tamo nga napin. Nano po yung isip tamo solution Kenny and at the same time, pota pong limbog. Kadikit na niyan tang health nga napin natin muling health risk Opo. Actually kita pong albog last ita pong bagyo tamo itang bagyong Christine I believe ita pong barangay San Juan Santa Cruz then po talaga ding may albugan po talaga. So when kaya naman pong albog feeling ko lungobyarin po itang kita pong sinabi kong buri kong gawan itang letter E ita pong environment awsanda. So makipag Tito Art Ponsalan po kasi kaya po iya pong ken PGN ro po ken Capitol. So numidinan tamo po sigurong pagkakataon dia de Puentiwala. Ita pong coastal area tamo. Siguro continuous cleanup drive tamo po ken pwede tamo rin magtalagang coastal rangers na to make sure na masanting la po continuous la po yung pamag-flow na po ng danom. Also yung maging problema po din kayong albog is ita pong basura. Sobra karakal po basura itang solid waste management. Siguro dapat mas i-focus niya rin ng local government ito pong solid waste nung makanano tala pong ako kolekta kasi akakit ko pong yung basura po talaga ng karakal. Minsan po makakwa. Tapos kulang tamo po garbage equipment ang pong reta pong truck na kukuwang basura. So, iyan po yung ikit kong maging cause. Ikit kaya rin po yung kakatamong kaluguran na Governor Delta, niyan pong King San Fernando, may glinis la pong drainage. So, dapat
metong po rin yan na enforce tamo po itang proper disposal na po ning waste. Including ini pong industrial area tamo, rin pong establishment, kailangan dinantala pong corporate responsibility na dapat ila mismo ing waste da rin po atin pong istong lugar nuno ka rin do po didispose. Sa pong proper waste management nga napin po na. Yes, opo. Kasi intutupo na niyan minsan yung at mo rin po kayong tawin kailangan mag-start po kayong sarili ing kalinisan. So ita pong cleanliness po keng municipality na tamo, ita rin po yung i-focus tamo. Kasi keng pibale-bale tamo dapat magumpisa yan. So, di nang tala rin pong responsibility deng tao po rin nemale na to make sure na yung waste na po, ugsed na po keng istong lugar. At the same time, ma'am, den pong aliwang waste kasi naman ibatan ka rin aliwang lugar. Lalabas lang po kaya kayo, uling Pampanga River, lalabas siya po San Simon. Yes, opo. So, di ako po itangalbog, balo ko po marakalyarin programa yung kaya katamo national, ampong kaya katamo provincial. Ita po siguro maging part ni, ita pong kaya kami king local, ita pong waste management. Maragol yung bagay ito. Ampong king environment, i-push mila rin din itong youth. Involved tala alila mo po puro sports, basketball, given na po yan involved tala rin youth tamo. Dinantala rin pong responsibility and na awareness tree siguro. planting, clean up drive. Involved tala po rin youth kasi ding youth din mas akayabi tala pa pong maluwat. So dinantala pong chance na makausaw la rin. Tree planting, dagdagan tala po rin kaya katamo po trees. Yes, tapos po ding clean up drive. Gawa tamo pong programa ka rin makanyan. Involved tala po rin iyo. Ito po. Ayan. Ma'am, ano pong maging inspirasyon nyo? Kaya kayong nganapin pamanagal or pamag-file ng COC timong Vice Mayor? Opo. Ko po, sabihan ko po metong po ka rin naging inspirasyon ko. Kakatamo pong Vice Governor. Nanay. Vice Governor nanay na. Kaya bere po ka rin Maracala Medical Mission, minsan pupuntalan kaya po, minsan nakakasabi kaya rin na personal. Peta pong gagawa na, remeging plano na po kaya kakatamo province. Ikita naman po nung nano pong gawa ng Vice Gov kaya healthcare system na po ng probinsya. So metong ya po karang naging inspirasyon king pamanagal ko. Kasi ako pin po actually metong ko pong nurse, registered nurse ko po. So akakit ko po yun pamangailangan na kaya kaming balen yung San Simon. Ikit ko po na marakal masakit, mangailangan tao. Ngayon po nung midinan ko pong chance na makapag-serbisyo, ita pong balo ko, ita pong drive ko sumaup together with the LGU, pili ko mas marakal kami pong asopan talaga. Tapos makipag-collaborate kami po kay provincial, ita pong programa. Siyempre po, ako naman po wag yun yung munisipyo, siyempre limited rin po. Pero we could tap po reta pong aliwang ahensya na pwede rin pong sumaup kaya kami kids. Yan. Siguro kaya marakal tapo pwedeng pisabihan ng pune oning kulang tamo oras kaya ni kareng tutuking aldo siguro mamalari ko pong bisita kaya ning stasyon. Banta mas makabata mo backstory. Pero siguro nga manyag ko pong message kaya kayo. Especially para kareng kabalen tamo po kay San Simon. Together with your team, with Vice Mayor Dading and kareng kaya kayo pong kayabe na kung nano man pa isulong yo king balen na ning San Simon. So pasibayo po maya pa oras po kaya kayungan. Ako po an kanlas San Simon tatagal ko pong Vice Mayor. Ngani po together with my team actually akong maging mayor po is si Mayor Romanuel Dading Santos. Ang team ni po is born to serve. So ibig sabihin born to serve, ing serbisyo po ing priority mi. So kareta pong burimi pong gawan mo muna ita pong king health. Ongoing na po itang pamanyaw kare pong panulo,
ka rin pong medical mission me. So sana po, binan nyo kami pong tsansa, supportan nyo kaya po, kini pong programang Burimi pong gawan. Ngayon po, basta biyaya po yung tiwala yung yung serbisyo po yung maging priority mo, priority ni po kini po Balen San Simon. Basta po anytime na atin po mangailangan sawop, maging medical, lalo na po kung medical yan, at suya po i-ancanlas po para kaya kayo. Dakal po salamat at pasibayo po Maya Payabak and anytime pwede ko pong makipag-coordinate po ating ko pong libreng oras, may pasyal ko po kaya ni San Fernando, may palabas ko po kaya ni stasyon. Opo, Mr. Joe, dakal salamat po kayo pong oras sa Biniyo. At asahan niyo po basta ating ko pong time, dumalan ko po kayo para mas explain ko pa po at share tayo na po rin kaya katamo pong plano para kayo ni po Balen San Simon. Ayan, dakal pong salamat at pasibay po, welcome kay Newsline Central Luzon. Thank you very much po, sir. God bless po. Okay, sabi tayo po, yung Vice Mayor aspirant, ning Balen ning San Simon under the current Vice Mayor Dading Santos. Natatagal Mayor King Balen ning San Simon. Itong karetang mumuna ko tang environment. Ating industrial zone nga napin king San Simon. Balance ba or compliant lab? Ay ako naman talagang I mean compliant ba itong air pollution, itong other pollution na other. Kasi sabi ko nga hindi natin may aalis na nandiyan ang industrialization. Yes. Isang malaking ekonomiya 'yan na bibigay nga ng ekonomiya sa bayan ng San Simon, Kempong Balen na San Simon. At the same time, mamaya naman pong obra. Pero kailangan balance 'di ba? Kailangan balance and kailangan compliant